34. Waistline, 30 to 34. Ganda. May pagkatali pa sa neck. Okay. Code neck. Code neck. Ito sis, hanggang tuhod ko. Below the neck ko. Kaso large. Kaso large, ang ganda. Cute na ito sa totoo lang. Very pa-Vietnam bangko. Kaso large medium large. Parang pang birthday. Code dito, birthday. 250, 30 to 32. Waistline, 30 to 32. Okay, details, perfect. No problem. Code dahon. Code dahon. Size medium. Simple lang. Size medium, may tali. Sisi, size medium, simple. Simple ang code. Ang ganda, simple lang. Tsaka ito guys, ang ganda o large. Simple lang. Beige ang kulay. May bulsa. Bulsa. Waistline, 38 to 40. Waistline, 38 to 40. Long sleeve, 38 to 40. Details, manipis pero presko. Presko. Code presko. XS to small. XS to small to medium kaya pa. Smacking. 200 smack. Guys, 200 smack. Ganda nito. XS to small ha. 200 smack. Ito guys, ayaw nyo to i-mine. Ang ganda nito for 250 ha. In fairness dito. Sayang. Mga large XL. Large XL, mahaba. Floor length ko. Large XL, mahaba. Code dito, yellow ha, 250 po. Waistline, 36. Waistline, 36. XL to double XL. Ay, kasama yan. Ay, nakasama sa babayan. Okay, details, perfect. No problem hanggang sa tali. Code, may Maganda code to, Mercy, tali. big size to. Hanggang 2X. Yeah, 2X. Kung ano yun Maganda naman yung ma'am? tela niyan. Cotton na. Cotton to. Double lining din po. Fresco. Code tali. Ito mahaba po. Ba't niya ito? Floor length large. Pa-mermaid. Floor. Two, 4, 6. Okay. Ay, 20, 26. Small to medium. Ganda. Okay, sleeveless. Tama na. Yeah, sleeveless. Pa-corset, 200. Perfect. Ganda nito. Details, perfect. Garterize. Magkano ito, ma'am? 200 lang. Oh, 200. Code 200. Code 200. Large XL na po lang, guys. Maganda to. May tali may garter sa likod. Large XL ha, may garter sa likod. Ganyan. Okay, code pula, 250 na lang yan. 250. Okay, next. 26 to 30. Colorful. 26 to 30. 26 to 30. Ang ganda. Ang colorful mo dito. Bida ka dito. Code colorful. 26 to 30. Small to medium. Code colorful. Size large, mga sis. Pang on the go cotton. Polo dress. Size large. Okay, pang on the go cotton. Premium yan. Ganda. Code dito go. Size large. Code go, ha. Na-flex na ba to? O, refill na lang muna tayo ng mga Enter na lang ulit yan. Mala dito guys, medium large.
Medium large. Terno. Big size. XL. Size XL Old Rose to 2X. XL to 2X, XL to 2X. Code Old Rose. Old Rose, ha? 26 to 28 waistline. Hindi ko nga sure. 26 to 28. Sis Vanessa, andyan ka pa? Small to medium. Confirm mo ba yun? Small to medium. Code the perfect in details. We have no problem. Go. Code white. Sana yun? Double lining. Code white. Go! Asan si Go? Hi, Ma'am Ken. Yours na po. Ma'am Ken. 250 lang. Pula. Ma'am Judith, ito ba yun? Ma'am Judith, ito ba yung si pula? Ito po, no? Yours na po, 250 na lang din. O guys, ulitin nyo na tong 250 each. Okay. Ang ganda na ito. Asia small. Small, medium. Confirm yan. Okay. May bulsa. Simple lang. Mga small med. Ayan. Ganyan. Code white. Code white, ha? Code white. Ano pa size nyo? 2XL, oh guys. 2XL, 2XL, 2XL. 2XL, 250 na lang. 250 violet. Violet. Kuha ka dun, be. Kahit na dito, ma'am. Simula ka dito. Ito. Hindi, mamaya na ako ng banat. Hanggang doon. Kasi kuha-kuha ka lang. Sabi mo yung mga pink, mga green. Okay. Ito muna.